शिशु सेविका जॉब जो माने भी करूछंती बा शिशु सेविका जॉब रे जो माने भी कार्यरत अछंती सेमानंकर अनेक प्रकार कमेंट्स आसुची वीडियो रो कमेंट सेक्शन रे जाई कि आपण माने मध्ये चेक करि परिबे जे शिशु सेविका मानकर दरमा मात्र 3000 टंका जदि एते कम दरमा थाई कि भी तांकु दरमा मिलुनी एवं मास मास धरि कि सेमानकर दरमा टंका अटकई रखा जाउची तबे कोन पई एम्ति होउची देखंतु सैलरी को नै कि आपण माने वीडियो जो मु कहूची वीडियो रे से वीडियो कंप्लीट देखंतु केउ प्रोसेस रे टंका आसी थाए सब किछि मु सेही वीडियो रे बुझाइबा पई चेष्टा करिछि आशा करिछि आपण से वीडियो देखि सारला परे आपण माने जानि परिबे जे शिशु सेविका माननकु केमिति उपाय रे टंका मिलि थाए केउठु सेमानकर टंका आसी थाए सब किछि मु डिटेल्स भाबरे कहिछि तेणु एही वीडियो रे केतेक रिपोर्ट को आमे देखिबा एवं सेही रिपोर्ट अनुसाई तांकर जो सैलरी रो जो फ्लो रहिछि बा जेउठु सेमानकर सैलरी आसी थाए ताहा आमे बुझिबा पई चेष्टा करिबा तेणु कोन करिवे आपण माने वीडियो को कंप्लीट देखंतु चैनल रे जदि प्रथम थोर वीडियो देखुचंती देन चैनल को सब्सक्राइब करिकि पाखर थिबा बेल आइकन को ऑन करि दियंतु एहा सहित वीडियो को लाइक एंड शेयर करिकि अन्य माननकु मध्ये जणाई दियंतु जहा द्वारा कि से माने मध्ये एही रिगार्डिंग किछिटा इन्फॉर्मेशन पाई परिबे एही कथा बारंबार जो कहूची 3000 टंका एवं शिशु सेविका माने एते दिन हेलानी जॉब करूछंती पाखापाखी 2026 मसीहा जनवरी मासरु धरि कि चलंतु से माने जॉइन करिसंती 2026 मसीहा जनवरी मास केही ता पूर्वरु मध्ये जॉइन करिसंती किंतु एते मास हेई गलानी से माने तांकर कर्म क्षेत्र रे बा कार्य क्षेत्र रे कार्यरत अछंती रेगुलर जाई कि ड्यूटी करूछंती फिर भी से मानकर टंका मिलु नाही कोन पई एई जिंसटा को क्लियर करबा पई मु बहुत सारा ए जो शिशु सेविका मानकर सैलरी अपडेट को नै कि बहुत सारा वीडियो नै आसी एवं सब किछि डाटा देखैकी जत्ते सब रिपोर्ट विभिन्न सब डाटा देखैकी बुझेबा पई मध्ये चेष्टा करिछि आशा करिछि आपण माने से वीडियो गुडा को देखि जानि परिबे आउ किछि डाटा रहिछि ए वीडियो रे आपण माने ताहा जानि परिबे त वीडियो टी को कंप्लीट प्रथम कथा हला अनेक सारा कमेंट्स आसुची जे एते कम सैलरी हेले भी कोन पई टंका मिलु नाही अनेक जण कहउछंती हमकु टंका मिलि नाही अनेक जण कमेंट रे कहउछंती जे हमरो एते मास हेई गलानी 6 मास 7 मास धरि कि टंका मिलि नाही एई जो प्रोसेसटा रहिछि केउ प्रोसेस रे टंका मिलि थाई सैलरी जहा भी हो 3000 हो कि 5000 हो कि 10000 हो सैलरी कथा भूली जानतु किंतु सेमानंकु जो सैलरीटा मिलि थाई मु बारंबार प्रत्येक वीडियो रे कहिछि जे सेमानंकर सैलरी समग्र शिक्षा जो बजेट रही सही बजेट रू रिलीज करा जाए समग्र शिक्षा जो फंड रे जते बेले टंका आसी जिवो ताहा जे कोनोसी दिन भी रिलीज होई पारे ताहारो समिति कोनोसी गोटे निर्दिष्ट समय सीमा नाही जे एही सब तारीख रे बा एही सब मास मध्य रे टंका रिलीज होबो ताहारो गोटे हिसाब हुए बिलिंग करा जाए सब किछि वेरिफिकेशन सरिला परे टंका रिलीज करा जाए तनो सेटा मु बारंबार कहूची जे तांकर समिति रेगुलर गवर्नमेंट जेमती चाकरी रही थाई हाँ गवर्नमेंट अंडर रे चाकरी करूछंती सत गवर्नमेंट पाखरु अनुमोदन पाइछंती सत तापरे से माने शिशु सेविका जॉब रे अछंती एटा भी सत किंतु सेमानकर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नुहे तेणु करी सेमानकर कोन हुए सेमानकु गवर्नमेंट जो माने परमानेंट जॉब होल्डर अछंती सेमानकु जो गोटे रूल हिसाब रे सैलरी मिली थाई सेमिति जेमती तांकर बेसिक पे स्केल थाई डीए थाई एचआर थाई सब किछि रहिला परे शिशु सेविका माननकु तांकर गोटे निर्दिष्ट अबा गोटे पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी मिली थाई गोटे निर्दिष्ट परिमाणर टंका मिली थाई जहा कि मासकु 3000 टंका तेणु सेही जो टंका सेमानकर प्रत्येक मास आसी पारे बा आसी भी न पारे ताहा सेमानकर सेही टंका केउठु आसी थाई गोटे फंड रही थाई सेही फंड को टंका आसी थाई सब किछि तांकर बिलिंग प्रोसेस शेष होला परे सब किछि हिसाब पाई सरला परे सेही बजेट रे टंका पैसा पत्र जहा भी रहिछि सब हिसाब हेई सरला परे जो टंका रिलीज हेबा कथा सेही फंड को टंका आसिला परे जोटा कि समग्र शिक्षा अभियान बा समग्र शिक्षा बजेट रु जो टंकाटा आसे टंका आसिला परे सबुतक टंका शिशु सेविका माननकु मिली जिवो एवं जत्ते मासर से माने टंका पाई नांती सब हिसाब होबो एवं एरियर आकार रे जत्ते सब बाकी रहिछि पैसा सब किछि मिली जिवो तेणु एइथिरे जो डाटा रहिछि कोन सब रहिछि आपण माने प्रथमे देखंतु शिशु सेविकांकर जो 3000 मासिक दरमा सेटा तांकर ऑनरारियम आकार रे मिली थाई ऑनरारियम समग्र शिक्षा बजेट रु देबाको अनुमोदन होईछि तेणु तांकर समग्र शिक्षा बजेट रु ही टंका आसी थाई जोटा कि सेमानंकु गोटे निर्दिष्ट परिमाणर टंका ऑनरारियम आकार रे मिली थाई सम्मानी अर्थ रे नारी सशक्तिकरण पई जो सम्मान देवा उद्देश्य रे एही पोस्ट को क्रिएट करा जाईछि तांकर एटा गोटे ऑनरारियम टंका मिली थाई तेणु सरकारी नोटिफिकेशन अनुसार एहा एनुअल बजेट ऑफ समग्र शिक्षा रु मीट करा जिवो जेमिति कि देखंतु सरकारी नोटिफिकेशन बा जहा भी सरकारी गाइडलाइंस रहिछि
ସେହି ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେବ, ଏହା ଆନୁଆଲ୍ ବଜେଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ବଜେଟ୍ରେ ହିସାବ ହେବ ସେତେବେଳେ ଏହି ଶିଶୁ ସେବିକାମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ହିସାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆନୁଆଲ୍ ବଜେଟ୍ରେ ସେହି ଟଙ୍କାଟାକୁ ବିଲିଂ କରାଯାଇକି ତାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିକି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ ବା ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାହା ବି ସବୁ ରହିଲା, ଫଣ୍ଡକୁ କେଉଁ ସମୟରେ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ ଟଙ୍କା, ମୁଁ ଯେମିତିକି କହିଲି ଫଣ୍ଡକୁ ସବୁଦିନ ତ ଆସିବ ନାହିଁ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ତ ଆସିବ ନାହିଁ, ଫଣ୍ଡକୁ କେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଆସିବ ତାହାର ବି କିଛି ଗୁଡ଼ାଏ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ରହିଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଫଣ୍ଡକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ, ତାହାର ଗୋଟେ ହିସାବ ବି ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଏକ ଜରୁରୀ କଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଶିଶୁ ସେବିକାଙ୍କର 3000 ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖରେ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଫଣ୍ଡ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖରେ ପ୍ରତି ମାସ କ'ଣ ହୁଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଯେ ତାହା ରିଲିଜ୍ ହେବ ସେମିତି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ କଥା ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଯେ ନିହାତି ଆସିବ ସେମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ନୁହେଁ। ବାକି ସବୁ ରହିଲା ଫଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସ୍, କେମିତି ଆକାରରେ ଟଙ୍କା ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ବାର୍ଷିକ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ବଜେଟ୍, ସେଇଥିରେ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ପ୍ରଥମେ ମିଳେ। ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ହିସାବ ହେଲା, ହିସାବ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଟଙ୍କାଟାକୁ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଏ ବା ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଏ। ଆଉ ସେଇଥିରୁ କ'ଣ ହୁଏ, ସେଥିରୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ମିଳିସାରିଲା ପରେ ଟଙ୍କାଟା ସେଇଥିରୁ ଆସେ, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ବଜେଟ୍। ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ବଜେଟ୍ରୁ ଆସିକି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲା, ଅସେପା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମନେ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଫଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ବା ରିଲିଜ୍ କରାଯାଏ। ଅସେପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଫିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ପୁଣି ଥରେ ଫଣ୍ଡକୁ ରିଲିଜ୍ କରାହୁଏ। ଫଣ୍ଡକୁ ରିଲିଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍କୁ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଫିସ୍ ବା ଡିପିସି ଲେଭେଲ୍କୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍କୁ ପଳେଇ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍କୁ ଆସେ, ତାପରେ ବିଇଓଙ୍କ ପାଖକୁ ବା ତାହାର ଯେ ହାଇୟର ଅଥରିଟି ରହିଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ ଏବଂ ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଇଓଙ୍କ ପାଖକୁ ବା ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କାଟାକୁ ଆଗକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଶିଶୁ ସେବିକାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଲ୍ ହେଇଥାଏ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନରାରିୟମ୍ ଟଙ୍କାଟା ହେଇଥାଏ ତାକୁ କ୍ଲେମ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତାହା ଯେତେ ମାସ ସେମାନେ କାମ କରିଥିବେ ସବୁ ମାସର ଏକାଥରେ ହିସାବ ହେଇକି ଏରିୟର ଆକାରରେ ମିଳିଥାଏ, ମାନେ ବାକି ତକ ଟଙ୍କା ଏକାଥରେ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ବିଲିଂ ଗୋଟେ ହୁଏ, ବିଲିଂ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେଜରୀ ଥ୍ରୋରୁ ହେଉ ବା ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥ୍ରୋରେ ହେଉ, ସେହି ହିସାବରେ ଟଙ୍କା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେଇଠୁ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍। ତେଣୁ କିଛି ଗୋଟେ ଡାଟା ଏଇଠି ରଖାଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଏଇ ଡାଟା ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେମିତି ଟଙ୍କା ଆସେ, କେମିତି ଭାବରେ ରିଲିଜ୍ କରାହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅସେପାର ଯଦି କରେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼, ବର୍ତ୍ତମାନର କିଛି ରେକର୍ଡ଼ ଆମେ ଦେଖିବା, 2026-27 ଏକାଡେମିକ୍ ଇୟର୍ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ନା ଶିଶୁ ବାଟିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ବା ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଅସେପାର ଯଦି ରେକର୍ଡ଼ ଦେଖାଯିବ ଏଇ 26-27 ପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାହା ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ଚାଲିଛି, ମାନେ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ବଜେଟ୍ରୁ ହିଁ ଟଙ୍କା ଆସେ। ତେବେ କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ ଫଣ୍ଡ ଆସିପାରେ ତାହାର ଗୋଟିଏ ଆନୁମାନିକ ଏଇଠି ଡାଟା ରଖାଯାଇଛି, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ ଫଣ୍ଡ ଆସିପାରେ। ତାହା ତ ସବୁ ମାସ ଆସିବ ନାହିଁ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟ୍ରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ତା'ର ଗୋଟେ ସମୟ ଦିଆହେଇଛି। ଯେମିତିକି କ୍ୱାର୍ଟରଲି ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ, ବର୍ଷକୁ ତା'ର 4ଟି ସାଇକେଲ୍ କରାହେଇଛି। ଯେମିତିକି ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍, ଏପ୍ରିଲ ମାସ, ମେ ମାସ ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସ, ତା'ମାନେ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଇୟର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ସେଇଥିରୁ କ'ଣ ହେଇପାରେ ନା ନୂଆ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଇୟର୍ର ବଜେଟ୍ ବା ଆଲୋକେସନ୍ ଓ ଇନିସିଆଲ୍ ରିଲିଜ୍ ସେତିକି ବେଳେ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇପାରେ। ଯେତେବେଳୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଇୟର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ରିଲିଜ୍ କରାଗଲା, ତା'ମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ହେଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ମିଳିନି, ମାନେ ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯଦି ଆସିଯାଉଛି ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୱିଣ୍ଡୋଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଧରିବେ, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ରିଲିଜ୍, ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସେ ସେହି ହିସାବରେ ରିଲିଜ୍ କରାହୁଏ ବା କରାଯାଇପାରେ। ତାହାର ଗୋଟିଏ ଡାଟା ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅନୁମାନିକ ଗୋଟିଏ ଡାଟା। 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆସିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ, ବେଶୀ ଲେଟ୍ ହେବନି ଏବଂ ଯେତେକ ବି ବାକି ତକ ଟଙ୍କା ଅଛି ଯେତେ ମାସର ବି ସବୁକିଛି ବାକିଆ ଟଙ୍କା ଏକାଥରେ ମିଳିଯିବ ଏରିୟର ଆକାରରେ। ତାପରେ ବାକି ରହିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଇକେଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ବା ନେକ୍ସଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ରିଲିଜ୍ କରାହୁଏ। ଯଦି ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଲାରୀ ଦିଆହେଉଛି ଶିଶୁ ସେବିକାମାନଙ୍କୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ, ଥରେ ଦିଆ ହେଇସାରିଲା, ମନେ କରନ୍ତୁ 5 ମାସରେ କି 6 ମାସରେ ଦିଆ ହେଇସାରିଲା, ତାପରେ ତ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତାହାର ନେକ୍ସଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ରିଲିଜ୍ କରା ହେଇପାରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ। ତାପରେ ଯଦି ସେଇଥିରେ ବି ନ ହେଉଛି
आउ गोटे विंडो रहा जोटा कि हूँ जनवरी मसरू मार्च मस मध्य माने आसंता वर्ष 2027 मसीहा जनवरी मसरू मार्च मस मध्य रिलीज हो पारे जिते बड़े बालांस रिक्वायरमेंट होता है जिते बड़े टंका आवश्यक पड़ी था पेंडिंग बिल रिलीज मन करूँ बर्तमान शिशु सेविका मानकर सैलरी मिलना पेंडिंग रही तेणु से पेंडिंग बिल रिलीज हो जाए पेंडिंग गोटे हिसाब तो रही है ना जे शिशु सेविका मानू सैलरी मिलना से पेंडिंग बिल जिते बड़े प्रस्तुत हुए से से रिलीज करा हुए आदि प्रति मास देखिए ताहले कौन हम ना सेविका जो 3000 ऑनरारियम बिल पेमेंट प्रोसेस हो पारे तेणु प्रति मास तो वर्तमान सुधा होना जेहेतु यह गोटे ओडिशा नुआ जॉब क्रिएट करा जायछि पूर्वर ये जॉब नथिला तेणु वर्तमान पर्यंत प्रति मास टंका रिलीज होना अकाउंट को क्रेडिट होना ताहा हुए तो परवर्ती समय हो पारे तेणु आउ किछि टाइम लागि पारे तेणु जो गोटे कुहाला ये देखंतु ये जो क्वार्टर वाइज टाइमिंग जो दियाला माने प्रत्येक 3 मास को लेकिन गोटे साइकेल आउ 3 मास को लेकिन आउ गोटे साइकेल एमती जो 12 मासरे 4टी साइकेल क्वार्टर वाइज वर्ष को 4 थर जो से वाइज जो गोटे टाइमिंग दियाला शिशु सेविका गोटे निर्दिष्ट जोटा कि फिक्स्ड गवर्नमेंट शेड्यूल नहीं गोटे अनुमान करा जाई परिबो एक्चुअल रिलीज स्टेट अप्रूवल अवेलेबल बजेट स्टेट रो अप्रूवल मिलछि कि नहीं तापर डिपेंड करे अवेलेबल बजेट टंका अच्छी कि नहीं तापर डिपेंड करे डिस्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट जिते बड़े डिस्ट्रिक्ट लेवल रे ताहार आवश्यकता पड़े एवं पेंडिंग बिल्स जदि किसी बाकी थाए तापर डिपेंड करे तेणु यही सब जो डाटा रहिला यही हिसाब रे जो दियाला प्रत्येकटी केउठू केमती टंका आसे जो गोटे आपणकर फंड क्यों समय रिलीज हुए फंड फ्लो प्रोसेस गोटे दियाला केउठू केउठी को टंका आसे ताहार गोटे सिस्टमेटिक चेन दियाला 1 by 1 दियाला तेणु आशा करुँची वीडियोटी देखि सारा पर किछिटा आपणकर डाउट क्लियर हो जाइथिबो तेणु आजिर वीडियो रे एतिकी एमितिका वीडियो बाकी जदि किछि शिशु सेविका मानकर सैलरी को लेकिन नेक्स्ट टाइम रे किछि भी अपडेट आसुची ता हम आपन मानकु कहि देबी परवर्ती वीडियो रे तेणु चैनल को सब्सक्राइब करके रखंतु पाखर थिबा बेल आइकन को मध्य ऑन करके रखंतु।